जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानक मोर यही चैनल को स्वागत जनावछि। बंधुगण आज आम यही भिडियो आलोचना करवा एपरी 5टी राशि मानक विषय रे जो मानकर भाग्य यही 10 मई 2024 शुक्रवार दिन ठारू बा आमर पालित होबाकु थिबा अक्षय तृतीया दिन ठारू बदलिबाकु जाउअछि। आउ एही अक्षय तृतीया रे संगठित हेउथिबा समस्त शुभ संयोग यही 6 गोटीर राशि मानक उपरे पड़िबा पई जाउअछि, जहा द्वारा यही राशि मानकर भाग्य रे बहुत उन्नति हेबापई जाउअछि। तेबे बंधुगण से ही राशि गुड़िक कौन कौन बा से ही 5टी राशि मानक मध्य रे आपणक राशि अछि कि नाही ताहा विषय आपण जानिबा पई आपण हमर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आउ ता पूर्वरु आपण हमर एही भिडियोटी को गोटे लाइक करी तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु। आउ एही भली प्रतिदिन भिडियो देखिबा पई एवं प्रतिदिन राशिफल भिडियो देखिबा पई आपण हमर एही चैनलटी को सब्सक्राइब निश्चय करंतु। प्रथमे चलंतु आलोचना करिबा प्रथम भाग्यशाली राशि विषय रे। आउ प्रथम भाग्यशाली राशिर नाम हैला मेष राशि। एही अक्षय तृतीया दिन ठारू मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे माता लक्ष्मी एवं प्रभु नारायणकर कृपा बर्षिबा पई जाउअछि। एही जो धन जुग सृष्टि हेउअछि सेही धन जुगर प्रभाव मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे पड़िबा पई जाउअछि, जहा द्वारा सेमानंकर उत्तरोत्तर उन्नति हेबो। एहा सहित सेमानंकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हेबो। एहा सहित मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानंकर क्यारियर एवं वाणिज्य व्यापार रे उन्नति हेबो। आउ आपणकर पारिवारिक जीवन मध्य सुखमय रहिबो। एही समय रे आपण भूमि भवन जागा घर एही सबु आपण किनि पारंती। आउ मध्य आपण एहाकु किनि आपण लाभवान होई पारंती। एहा द्वारा आपण मानक जीवन रे जेते सबु किछि समस्या चलीथिला ताहा सबु आपणक जीवनरु दूर हेबा पई जाउअछि। एही अक्षय तृतीया परठारु आपण मानकर परिवारर सदस्य मानक मध्य रे जहा भी किछि कलह झगड़ा मतांतर मनांतर आदि चलीथिला ताहा सबु दूर होई जिवो। आउ परिवार सदस्य मानक मध्य रे खुशीर माहौल लागि रहिबो। एहा द्वारा आपण मानकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हेबो एवं आपणकर वाणिज्य व्यापार रे आपणकर परिवार सदस्य मानकर सहयोग आपणकु प्राप्ति हेबो। आपणक पई समस्त दिगरु धनर सुओ छुटिबो एवं धनर मार्ग गुड़िक खुलीजिवो। आपणकर जदि बिजनेस चली थाए तेबे सेथिरे आपणकु प्रचुर मात्रा रे धन लाभ हेबार जुग सृष्टि हेउअछि। एहा सहित आपण जदि चाकरी करि अछंती तेबे सेही चाकरी रे आपणकु उन्नति मिलि पारे एवं आपणकर पदोन्नति हेबार मध्य जुग बनुअछि। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई एही अक्षय तृतीया परर समय अत्यंत शुभ फलदायक हेबा पई जाउअछि। आउ एहा आपण मानक पई वरदान भली साब्यस्त हेबो। आउ माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुଙ୍କ कृपारु आपणकर जेकोसी कार्य गुड़िक सबु अटकी रहितला बहुत दिन धरी सेही सबु कार्य गुड़िक आपणकर अति शीघ्र पूरा हेबा पई जाउअछि। एवं एहा परे आपण जेकोसी भी कार्य रे हाथ देबे सेही सबु कार्य रे आपणको निश्चिंत भाव रे सफलता प्रदान हेबो। एहा सहित मध्य आपण जेकोसी भी कार्य करिवे आपणकर सेही कार्य रे उन्नति देखादेबो। आउ आपणकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्य प्रचुर मात्रा रे धन लाभर जुग बनुअछि। माता लक्ष्मी कृपारु आपण जेकोसी भी कार्य रे इन्वेस्ट करिवे सेही कार्य रे आपणको निश्चय भाव रे प्रॉफिट मिलिबो बा अधिक धन लाभ हेबो। सेथिरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्त हेबो। एही अक्षय तृतीया ठारू माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुଙ୍କର कृपा एही वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे पड़िबा पई जाउअछि। तेबे बंधुगण तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि मीन राशि। एही अक्षय तृतीया रे बनिबाकु जाउतबा शुभ जुगर प्रभावरु एही मीन राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे धन जुगर प्राप्त हेबा पई जाउअछि। एहा सहित आपण मानकर मान सम्मान रे मध्य वृद्धि हेबार संभावना रहिअछि। आउ आपण जेउ परिश्रम करि चलिथिले सही परिश्रमर फल एबे आपणको दुगुणित प्राप्त हेबो। जेउ फल प्राप्ति हेबा द्वारा आपण अत्यंत खुशी होई पारंती। आउ आपणकर आगरु अटकी रहितबा कार्य गुड़िक मध्य आपणकर समाधान होई जिवो। कार्य क्षेत्र रे आपणकर अनेक सहकर्मी मानक ठारू अनेक सहयोग प्राप्त हेबो। आउ आपण जेउ दिगरे भी रहिचंती आपणको विभिन्न क्षेत्ररु सहाय्य प्राप्त मिलिबो। धन जनित समस्या को नै आपणक जीवन रे जहा सबु समस्या चलीथिला ताहा सबु आपणकर समाधान होई जिवो। व्यवसाय क्षेत्र रे मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपण मानक उपरे धनर वर्षा हेबो। एहा सहित आपण जदि बेरोजगारिया अछंती तेबे निश्चिंत भाव रे आपणको कौनसी ना कौनसी क्षेत्ररु रोजगार प्राप्ति होई पारे। तेबे बंधुगण एहा तो गला मीन राशि संपर्क रे। वर्तमान आलोचना करिबा चतुर्थ भाग्यशाली राशि
ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାହା ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲେ ବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଗଲା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତାହାର ବିଶେଷ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ବନୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନର ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।